السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مهيدي أحمد من قناة يقين للمتوسط، ودائما مع برنامج سنة رابعة متوسط. اليوم راح نشوفوا ملخص البروجي 2 سيكونس 2 سيكونس 1 بلوتو. دونك هنا سي فيفغ اون بي، يعني التعايش بسلام. دونك هنا بور لو تكست هذا راح نتكلموا على دي تام اللي هما كوم نتكلموا على لو راسيزم، نتكلموا على كيما حنا نقولوا فيفغ اون بي، سي نتكلموا على التعايش بسلام، نتكلموا على لا توليرونس يعني يعني التسامح وتقبل الاخرين. هنا راح نتكلموا على لو ديالوج. هذا البروجي تاعنا راح يتكلم لنا على لونيتي يعني الوحده، ولو كونترير تاعها اللي هي لا ديزونيون او يعني التفرق. دونك هنا كاين كلمات متعاكسه وكلمات متناقضه في هذا يعني لو بروجي هذا. دونك هنا لو بوت تاعنا عندنا سي فيفغ اون بي، يعني التعايش بسلام ونبذ كل الاشكال يعني التمييز العنصري. دونك هنا بور لو فوكابولير سكون اون اوتيليز ان فوكابولير تيماتيك، يعني على حساب العنوان او الموضوع تاع النص. عندنا بور لو ليكسيك بوزيتيف، يعني كاع سكي فوكابولير بوزيتيف. عندك لا سوليداريتي اللي هي التضامن، لونتريد اللي هي التعاون، لا توليرونس اللي هي التسامح، عندك لاكسبتاسيون دو لوتر تقبل الاخر او الاخرين، لا جونتييس اللطافه، عندك لو ريسبي اللي هو الاحترام، لامور اللي هو الحب، عندنا لاميتي اللي هي الصداقه، عندنا لا فراترنيتي اللي هي الاخوه، لا بي السلام، لو بارتاج المشاركه، عندنا لو ديالوج اللي هو الحوار، وعندنا لي فالور هومان يعني القيم الانسانيه، ايدي هنا سي لو فيرب ايدي عندنا اللي هو يساعد. دونك هذا سكون ابل ان ليكسيك بوزيتيف، يعني هو مجموعه كلمات يعني الايجابيه. نروح حنا لو كونترير كي لو ليكسيك نيجاتيف ولا لو فوكابولير نيجاتيف. هذا لو فوكابولير نيجاتيف سي عندنا لو راسيزم اللي هو التمييز العنصري، quelqu'un qui est raciste اللي هو عنصري، la discrimination اللي هي التمييز aussi c'est العنصرية، عندك l'hostilité الاعتداء، عندك la haine الكره، عندك le mépris des autres يعني احتقار الآخرين، un fléau social اللي هي آفة اجتماعية، عندك des insultes ولا l'insulte اللي هو السب، ولو verbe détester اللي هي يكره. دونك هذا بالنسبة للفوكابولير بوزيتيف ولو فوكابولير نيجاتيف كون utilise في هاد لا سيكونس هادي. دونك راح الآن نشوفو ce qu'on appelle les verbes de parole sur le vocabulaire. Donc les verbes de parole ou introducteurs de parole bien sûr sont on s'en sert donc les verbes de parole ou les verbes introducteurs de parole. Donc donc le verbe de parole ou verbe introducteur de parole sert à introduire un acte de parole يعني كلام, à apporter, donc à rapporter des paroles dans un dialogue. Il est utilisé dans le discours direct et indirect. Donc اللي هنا الفعل التمهيدي إذا يتم استخدام الفعل الناطق أو التمهيدي، donc ولا الفعل الكلام أو فعل التصريح لتقديم فعل الكلام، الإبلاغ عن كلمات في الحوار. هنا يتم استخدامه في الحوار المباشر أو الكلام المباشر أو الغير مباشر. وكندو مثال عندنا le garçon dit، donc هنا le verbe dire اللي هو un verbe de parole. عندك je ne partirai pas. La même phrase عندك le garçon dit qu'il ne partira pas. Donc هنا بالنسبة le verbe تاعنا il peut se placer dans 3 endroits différents، يعني في 3 أماكن متعددة في الجملة. Donc هنا il se place avant les paroles et suivi de 2 points، يعني متبوع يكون هنا قبل الكلام وقبله شي كاين 2 points généralement. هذه يكون في البداية، يكون هنا عندك sujet، عندك يجي le verbe تاعي de parole. عندنا le deuxième exemple il se place au milieu avec une inversion sujet-verbe. دونك يكون في الوسط. باغ اكزومبل عندك نفتح لي غيومي، عندنا باغ اكزومبل او انا سواء نلقى لي غيومي سواء نلقى لي تيغي. دي فوا نصيبو لي تيغي في لا بارول ما نلقاوش لي غيومي. دونك هنا نلقاو لو فيرب تاعنا سيكسكلام تيل. هنا لو فيرب سبق لو سوجي، راه كاين نعكسو ما بين لو سوجي و لو فيرب. هنا سي با اون كيسيون ماشي سؤال، باسكو لو فيرب دو بارول هذا هنا في هذه الحاله يكون قبل لو سوجي تاعو. هنا ابري avec inversion sujet verbe يعني يكون يا اما في الوسط او في الاخير، ودائما تكون عندنا الانفيرسيون سوجي فيرب، يعني دائما لو فيرب دو بارول يسبق لو سوجي كيكون في وسط الكلام او في اخر الكلام. من يكون في اول الكلام يكون لو سوجي تاعنا، من بعد يجي لو فيرب اللي هو ان فيرب دو بارول. دونك هنا pour les verbes de parole ils sont utilisés pourquoi؟ علاش نستعملوا les verbes de parole؟ هاد les verbes de parole نستعملوهم pour يعني لا ديستينكسيون، يعني باش حنا نميزوا ما بين
لي تيب دو فراز يعني انواع الجمل، وعندك لانطوناسيون يعني النبره، كيفاش هذا المتكلم راه يتكلم، اسكو عنده نبره مرتفعه، هنا يكري، هنا اسكيل بارل لو بلو نورمال كو بوسيبل، يتكلم يعني بصفه عاديه، ولا اسكيل بارل ا اون فوا باس يعني يتكلم بصوت منخفض. زيد اسكو الكلام تاعو فيه تهكم كيما حنا نقولوا اون موكري، ولا يل بارل سيريوزمون. دونك علاش حنا اون يوتيليز هاد لي فيرب دو بارول. دونك هنا بور لي فراز ديكلاراتيف عندك les verbes utilisés pour exprimer une phrase déclarative يكونوا généralement قبل الجملة التصريحية. عندك le verbe dire, affirmer, déclarer, confirmer, dévoiler, répéter. dire هي يقول، هذا le verbe dire ينجم يعني نستخدموه في كامل يعني أنواع الجمل. le verbe dire هو يقول، مي احنا عندنا plusieurs types de verbes يعني عدة أفعال، وكل فعل عنده المعنى تاعو. دونك عندنا باغ اكزومبل قال او قل، اكد، اعلن، دونك يؤكد تاني كونفيرمي ولا افيرمي. عندك كشف سي ديفوالي، وكرر سي ريبيتي افيك دوطخ فيرب، يعني كاين لو فيرب ريبوندر، ريبوستي الى اخره من الافعال. دونك عندك لي فيرب اوتيليزي دون اون فراز انتروغاتيف يعني الجمله الاستفهاميه، على اكزومبل دو دوموندي، s'enquérir, interroger, s'informer, se demander, s'interroger. هادو كامل الافعال نصيبهم في لا فراز interrogative يعني الجملة الاستفهامية. عندك pour exprimer une phrase exclamative يعني جملة استفهامية، عندك s'exclamer, s'écrier, s'interroger, s'étonner. وعندنا pour exprimer une phrase impérative يعني الجملة الأمرية، à l'exemple du verbe exiger, ordonner, conseiller, suggérer plutôt, recommander, revendiquer إلى آخره من الأفعال. دونك هذا بالنسبة للدرس تاع لو فوكابيلير تاعنا et les verbes de parole. Donc راح نروح نشوفوا اليوم نشوفوا لا غرامير. pour la grammaire عندنا لا بروبوزيسيون سوبوردوني دو بوت او ظرفيه الهدف. هنا كيما حنا عندنا نقولوا هنا في السي سي دو بوت نقولوا ان كومبليمون سيركونستانسيال دو بوت، ولا لا بروبوزيسيون سوبوردوني دو بوت. نتوما شفتوا في لا دوزيام اني ولا لا بروميير اني شفتوا لا سي سي بلوتو لو سي سي لو كومبليمون سيركونستانسيال دو بوت. هنا راح نشوفوا لا بروبوزيسيون subordonnée de but. Donc, la proposition subordonnée circonstancielle de but ou la proposition subordonnée de but. Donc, soit c'est une proposition subordonnée circonstancielle ou la subordonnée de but. C'est la même chose. Donc, exprime, donc permet d'exprimer un but, un objectif, un résultat, un souhait ou une intention. Donc, à atteindre ou à éviter. يعني كما شفنا في la cause عندنا لا كوز بوزيتيف يعني السبب الايجابي نقولوا غراس ا بفضل، وعندنا لا كوز نيجاتيف نقولوا ا كوز دو يعني بسبب. هنا لو بوت هذا il n'est pas atteint، مازال ما لحقنالاش، راه مازال لو بوت سي ان بوت ا اتاندر، يا اما هدف راني باغي نحققه او ا ايفيتي يعني هدف مانيش باغي نوصل له. الا كانت حاجه سلبيه باغ اكزومبل سي اون فا بارلي دو لا ريوسيت النجاح، انا جو فو ريوسير راني باغي ننجح، سي ان بوت هدف راني باغي نحققه. وكنتكلموا على ليشاك الخساره او الفشل، هنا سي ا ايفيتي بصح تبقى سي ان بوت هو يعني هدف يا اما راح نوصل له او راح يعني نتفاداه. دونك هنا اون اكسبريم لو بوت دون لا فراز كومبلكس ا ليد دو. دونك في لا فراز كومبلكس في الجمله المركبه عندك بور كو، افان كو، دو كرانت كو او دو بور كو. دونك هنا بور كو و افان كو سي لو بوت بوزيتيف، de crainte que ou la de peur que c'est le but négatif à éviter. Donc il met la voiture en garage pour qu'elle soit protégée de la tempête. Donc هنا باش la tempête ما تضربش la voiture, qu'est-ce qu'il fait? Il va la mettre dans un garage. هنا ce qu'on va appeler proposition subordonnée de but. Donc هنا في la phrase simple aussi, l'idée de but est exprimée par un groupe nominal, donc par un GN, hein, groupe nominal ou un verbe à l'infinitif introduit par، يعني لازم يكون عندنا groupe nominal أو verbe à l'infinitif شو يكون مسبوق باش عندك afin de، pour، dans le but de peur de crainte de، en vue de إلى آخره من les outils. Donc راح نشوفوا l'exemple. عندك il faut dénoncer la violence pour vivre ensemble. هنا نعيطوا لها un groupe prépositionnel de but. هنا شرا عندنا vivre. Vivre, c'est un verbe infinitif. Donc, c'est le verbe infinitif. Pourquoi? Parce que c'est un groupe prépositionnel de but. Donc, là, on a quelques exercices. La proposition subordonnée de but. Le premier exercice, il souligne une expression de but, puis indique sa nature. Est-ce que c'est une proposition subordonnée ou un groupe prépositionnel? Donc,
la première phrase, Ahmed a acheté 2 cadeaux afin de faire une surprise à sa mère, à sa femme. Anna, je préfère mettre un casque quand je conduis la moto de peur de tomber. Nous limiterons le temps de parole à 10 minutes afin que chacun puisse donner son opinion. La quatrième phrase, tu devrais bien travailler en classe afin d'obtenir de bonnes notes. Cinquième et dernière phrase, je ferme toujours les fenêtres la nuit de peur que quelqu'un montre chez moi. Donc, la proposition ou là, le groupe prépositionnel. Donc, ça le but ou de dire est-ce que c'est une donc GP, un groupe prépositionnel ou là une proposition subordonnée. Donc, pour le deuxième exercice, on va compléter par l'outil qui convient afin d'exprimer le but. Donc, là, les outils de but ou là, l'un de ces outils. Donc, aller, un vide, aller au travail, il doit se lever très tôt. Il te faut des papiers d'identité, tu puisses s'inscrire. Presse le pas, ne pas manquer ton rendez-vous. Il a préféré se taire, chanter faux. Nous irons cueillir des cerises, faire une tarte. Prendre ta parapluie, il ne pleuve. Mettre sa voiture à l'abri, il a construit un garage. Une bonne entente entre voisins, ne soyez pas bruyants. Avoir oublié de fermer la porte, il est retourné chez lui. Et la dernière phrase, elle fait des économies, pouvoir partir en vacances. Donc في آخر الفيديو إن شاء الله حنسيبوا التصحيح بيان سور راح تحاولوا فيها انتم في التمرين ومن بعد تروحوا تشوفوا التصحيح في آخر الفيديو. نرجعوا مع تصحيح التمرين الأول في la grammaire, plutôt في la grammaire. Donc elle souligne l'expression de but, puis indique sa nature. Donc نقراو la phrase Ahmed a acheté 2 cadeaux afin de faire une surprise à sa femme. Donc on a l'outil afin de. Donc, on a automatiquement, un groupe prépositionnel, c'est un GP. Donc, je préfère mettre un casque quand je conduis la moto de peur de tomber. Donc, de peur de, c'est l'outil. Donc, on a un groupe prépositionnel de but. Donc, nous limiterons le temps de parole à 10 minutes afin que chacun puisse donner son opinion. On a dit afin que, c'est une proposition subordonnée de but. La quatrième phrase, tu devrais bien travailler en classe afin d'obtenir de bonnes notes. On dit afin de l'outil, un GP de but. Je ferme toujours les fenêtres la nuit de peur que quelqu'un n'entre chez moi. On dit de peur que, donc c'est une proposition subordonnée de but. Donc là, je vois le deuxième exercice, je complète par l'outil qui convient. On a aller au travail, donc aller c'est un verbe infinitif, pour aller au travail, il doit se lever très tôt. Donc, il te faut des papiers d'identité afin que tu puisses, puisqu'on a dit un sujet, afin que. Donc, presse le pas, ne pas manquer ton rendez-vous. Donc, ne pas manquer, là, on a dit verbe infinitif, afin de. Je vous la quatrième phrase. Donc, il a préféré se taire de peur de. Ah, un de peur de, c'est un but à éviter. Donc, de peur de chanter faux. Donc, nous irons cueillir des cerises pour faire une tarte. Prends ton parapluie de crainte qu'il ne pleuve. Pour mettre sa voiture à l'abri, il a construit un garage. En vue d'une bonne, donc en vue d'une bonne entente entre voisins, ne soyez pas bruyants. De peur d'avoir oublié de fermer la porte, il est retourné chez lui. Et la dernière, elle a fait des économies pour pouvoir partir en vacances. Donc, الآن راح نشوفوا la correction du deuxième exercice, la conjugaison. Là, elle conjugue les verbes au subjonctif présent. Donc, pour le premier exercice, on a la première phrase, nous allons l'appeler pour qu'il, le verbe venir, pour qu'il vienne, 2 NE, avec nous. Donc, je l'ai beaucoup aidé afin qu'elle le verbe sortir, qu'elle s'en sorte, avec E à la fin, bien sûr. Donc, le guide fait des signes pour que nous, le verbe voir, pour que nous le voyons. V-O-Y-I-O-N-S, pour que nous le voyons. Donc, il suffit de peu de choses plutôt pour qu'il
être pour qu'il soit. ENT à la fin. Donc, là pour le premier exercice. Donc, on va voir le deuxième exercice. J'ai écrit maintenant les phrases. Le deuxième exercice. Donc, là, j'ai dit, est-ce que on va dire l'indicatif ou on va dire le subjonctif. Donc, là pour le première phrase, il faut que vous fassiez. Là, c'est une obligation. Donc, mal l'obligation, on va le subjonctif présent. Donc, là, le verbe falloir, il faut que. Donc, nous croyons. Donc, le verbe croire. Donc, c'est une opinion. Donc, que ce martyr est. Donc, on a l'indicatif parce que c'est une opinion. Ils veulent, donc c'est la volonté, ils veulent que tu lises. Donc, on a le subjonctif parce que on a la volonté. Je ne pense pas qu'ils finissent. On a le verbe penser. Donc, c'est un verbe d'opinion. Mais, le verbe d'opinion, هنا تخلي le subjonctif تخلي la négation plutôt النفي كي تدخل la négation على un verbe d'opinion automatiquement راح تخدم le subjonctif ما راحش تخدم بالindicatif. Donc les spécialistes trouvent que هنا c'est un constat donc ce patrimoine mérite هنا راح نستخدموا l'indicatif présent. Très bien, donc رانا لحقنا la fin de la vidéo. نتمنى أن تكون تنال إعجابكم. نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.